ପିଠା ପିଠାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଏ ଖାଇବାକୁ ସତ ସତ କହିବେ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ପିଠା କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ କେତେ ଥର ବନେଇକି କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ତ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ପିଠାର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଟାଇମରେ ବି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅକେଜନକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଏଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାଟା ଆମର କେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିଛି, ଯାହାକି ପିଲାମାନଠୁ ନେଇକି ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ପୁରା ଦେଖି ନେବା। ତା ଆଗରୁ नमस्कार जिनसु सिंपल रेसिपी चैनल को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आमको आज इजी आउ सुपर स्पंजी टेस्टी पिठा बनया पे आमे जे कोनसी गोटे एमती गोटे बड़ साइज रो गोटे मिक्सिंग बाउल नै जिबा। एबे आमे से बाउल एमती गोटे सरू दाना वाला सुजी टी मु गोटे कप सुजी देछि। आपण माने चाहले आपण को हिसाब रे क्वांटिटी टिके कम बेसी करिक नेबे। देखंतु आपण माने सुजी टी केते सरू दाना वाला अछि। जदि आपण माने बागरे मोटा अछि ताले गोटे थर ग्राइंड करि नेबे, नले एमती सरू दाना वाला थिले कि जे कोनसी सुजी थिले भी आपण माने एटी नै परिबे। एबे मु एटी गोटे कप पाखा बाकी पूरा पूरी सुजी दे दउची। एबे हमें से सुजी रे पूरा पूरी जेति के हमें सुजी नै छै एबे सेति के हमें खीर दबा। खीर एठी आपण माने गरम करि के दे परिबे, नै त आपण माने डायरेक्ट कच्चा खीर थिले मते दे परिबे। माने जेति के आपण माने सुजी नउ छथि सेही क्वांटिटी रो आपण माने एठी खीर नेबे। एबे देखंतु मु एठी अल्प टिके खीर लागितला त आउ टिके पानी एठी ऐड करि के दउची। एबे हमें जो सुजी आउ जो हमें खीर देछि ताको एठी भल्ले से एठी बढ़िया से मिक्स करि नबा। आउ टिके किछि समय पे ताको एमते रेस्ट पई छाड़ दबा, जहा द्वारा कि सुजी आउ खीर बढ़िया से एब्जॉर्ब होई के भल्ले से फुली जिवो। एठी मु आपण माने को आउ थरे कहि दउची, आपण माने जेति के सुजी नेबे माने गोटे कप सुजी रे एठी मु गोटे कप खीर देछि। आपण माने सेही हिसाब रे आपण जेति के सुजी नउचंती सेति की ही खीर देबे पूरा सेम क्वांटिटी रो। एठी मु 10 मिनिट परे चलंतु हमें एबे सुजी को चेक कर नेबा। देखिबा हमर सुजी एठी केते बढ़िया से फुली चिना नै। देखि पारुथबे आपण माने देखंतु हमर सुजी आउ खीर केते बढ़िया से एब्जॉर्ब होई जायछि आउ केते बढ़िया से फुली जायछि। एठी मु से सुजी को आउ गोटे रे दुई थर खीर सहित भल्ले से एठी मिक्स करि नउछि। एबे चलंतु हमें गोटे मिक्सिंग जार नबा। एठी एबे मु से जार रे जो सुजी को एठी फुलिया पे छाडले एबे हमें सब तक सुजी को एठी एका बेले के देई दबा। ता सहित एठी मु किछि आउ जिंस भी ऐड करूछि, जेमिति कि एठी मु किछि माने फाळे एठी नडिया को मु भल्ले से एठी चोपा छडै कि माने तार जो कळा अंश था ताकू भल्ले से छडै कि एठी मु छोटो छोटो पीस करी काटि के देछि। आपण माने चाहिले ई स्टेज रे आपण माने एठी कोरी कि मध्ये नडिया को देई परिबे। एठी नडिया सहित मु मीठा पई एठी गुड़ दउछि। गुड़ दबा द्वारा पिठार कलरटा बहुत बढ़िया आसी थाए। जदि आपण माने पाखरे गुड़ नै कि गुड़ खाइबा पसंद करदे त आपण माने एठी चीनी मध्ये ऐड कर परिबे, किंतु मु ट्राई करिबे कि आपण माने गुड़ दबा द्वारा जहा द्वारा कि पिठार कलरटा बहुत बढ़िया आसी थाए। एठी टिके पिठार हमें बास्ना ऐड करिया पे हमें एठी 3 रु 4 टी गुजराती ऐड करबा। माने आपण माने जदि गुजराती के एठी कुटी की दे परिबे, कि जेहेतु हमें एठी ग्राइंड करूचे तो आपण माने एठी चाहिले एमते गोटा दे देबे, जहा द्वारा कि एटा बढ़िया से ग्राइंड भी हेई परिबो। एठी आपण माने गुजराती को पूरा चोपा सहित ऐड करबे, जहा द्वारा कि बढ़िया से ग्राइंड हेई जो चोपारे भी बढ़िया टेस्ट आसी थाए। तो एबे चलंतु एठी देखंतु एठी मु बढ़िया से ग्राइंड कर सल्ला परे एबे चलंतु हमें गोटे प्लेट को बाहर करि नबा। माने मु जो बाउल एठी मिक्स करथिले एबे मु से बाउल को बाहर करि नउची सब तक एठी जो हमें ग्राइंड करथिले। जेतेबेले आपण माने ग्राइंड करूचथि आपण माने जदि ड्राई लागुची आपण माने गोटे 2 चम्मच पानी ऐड कर परिबे, नै त आपण माने बिल्कुल भी पानी ऐड करबे। जेहेतु आपण माने सुजी रे खीर ऐड करचंती तो परफेक्ट आपण माने करे एठी ग्राइंड हेई जिवो। आपण माने को चेक करि कि देखौची, देखंतु हमर बैटरटा केते बढ़िया से माने पूरा चिकन हेई केते केते ग्राइंड हेई जाईची। एठी आपण माने देखि परथिबे हमर बैटरटा केते बढ़िया कलर आसीची। माने गुड़ दबा द्वारा बैटर बढ़िया कलर आसी। सेति पई मु आपण माने कहूची जे कोन सेमती पिठा आइटम करूचंती आपण माने गुड़ रे सब बेले करबे, जहा द्वारा कि पिठार कलरटा बहुत बढ़िया आसी थाए। एबे हमें शेष रे से बैटर रे स्वाद अनुसार एठी लूण ऐड करबे। जे कोन से आपण माने मिठा आइटम बनौचंती माने पिठा हो के मिठा आपण माने सेतरे टिके स्वाद अनुसार लूण ऐड करबे, जहा द्वारा कि आपण एठी परफेक्ट बैलेंस आसीबो मिठार। तो ता सहित एठी मु अल्प टिके खाइबा सोडा मध्ये ऐड करछि, जहा द्वारा कि हमर एठी जो स्पंजीनेस आसीबो, जो माने सॉफ्टनेस आसीबो, तो हमर एठी खाइबा सोडा दबा द्वारा ही आसी थाए। नै त आपण माने खाइबा सोडा को पूरा पूरी स्किप करके एठी पूरा एमते डायरेक्ट भी बनै परिबे। हो चलंतु एबे हम सब को एठी बढ़िया से एठी मिक्स करनवा। माने एठी बढ़िया से एठी मिक्स कला परे देखि पारुथबा आपण माने एठी केते बढ़िया से बबल्स बाहरछि। माने हम जो खाइबा सोडाटा एठी ऐड करछे बैटर एठी मु टेक्सचर आपण माने को देखि दउछि। देखंतु हमर बैटरटा एठी बेसी पतला किबा मोटा नै, माने मीडियम रखिछि। सेति पे मु एठी मु आपण माने को कहूछि कि आपण माने जम्मा भी पानी ऐड करिबेनी, जा द्वारा कि हमर बैटरटा पूरा परफेक्ट बनिबो आ पूरा फुला फुला आ सॉफ्ट बनिबो। तो चलंतु हम बैटर को एठी भले से मिक्स कला परे गोटे साइड रे रखिबा। आ चलंतु हम एठी पिठा बनिया पे हम आगु को प्रिपेयर कर नबा। एठी पिठा बनिया पे मु आगुरु पैन को एठी बढ़िया से पूरा गरम करि के रखिछि। एबे हम से पैन अल्प टिके माने गोटे रे चम्मच भी हबने, हम अल्प टिके एमते तेल को भले से ग्रीस करि नबा। माने जे कोनोसी आपण माने ब्रश साहाय्य आपण माने एठी तेल को टिके ग्रीस कर नबा। माने बेसी तेल जमा भी ऐड करिबेनी, हमको ए पिठारे बेसी तेल भी दरकार नै। एबे हम गैस रो फ्लेम को पूरा पूरी लो रखिबा। आ एमते गोटे चम्मच बैटर को एठी ऐड करिबा। एठी बैटर को आपण माने स्प्रेड करिबा किछि भी दरकार नै, से ता निज सेपरेट स्प्रेड हे जिवो। जदि आपण माने चाहेबा हल्का मध्ये स्प्रेड करि परिबे, ना त आपण माने एमते तावा साहाय्य हल्का हल्का बुले कि मध्ये एठी स्प्रेड करि कि नै परिबे। जेतेबेले आपण माने एमते बैटर ऐड करिबे तापर किछि सेकंड भितर देखिबे आपण मानकर पिठारे केते बढ़िया बबल्स आसीबो। माने आपण मानको गोटे मिनिट भी वेट करबा को पड़िबोनी। देखिबे आपण माने जेमति कि देखि परथबे हम
ଆମ ପିଠାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବବଲ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ମାନେ ଉପର ପଟୁଆକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ପୁରା 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ିବା ଆଉ ଦେଖିବା ପିଠା ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ କେତେ ଫୁଲା ଫୁଲା ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଜମା ବି ହାତରେ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଆମେ ଏଠି ପିଠାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଲେଉଟେଇବାନି, ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ କାଢ଼ିକି ଆଣିବା। ଆପଣମାନେ ପିଠାର ଉପର ଭାଗଟାକୁ ହାତରେ ନାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗୁନି ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଠା ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ପିଠା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଠାକୁ ଏଠି ବାହାର କରି ନେବା। ମୁଁ ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଏଠି ଦେଖେଇବି। ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ହଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପିଠାଟା ବନାଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରାପୁରି ଲୋ ରଖିଥିବେ, ନାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଠା ତଳପଟୁ ପୁରାପୁରି ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ କରିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବ୍ୟାଟର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ହାଲକା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେଉଛି। ଆଗ ପିଠାରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନଥିଲି, ସେ ତା ନିଜ ସେପ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକାକୁ କିଛି ସମୟ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ମାନେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଆମକୁ 1 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କଭର କାଢ଼ିବା, ଦେଖିବା ଆମର ପିଠା କେତେ ଭଲସେ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିବେ ତ ପିଠା ଆମ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଛି ଆଉ କେତେ ଫୁଲା ଫୁଲା ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବି ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ହାତ ଲାଗୁନି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ଉଠି ବି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ପିଠା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଉଠୁଛି। ଏଠି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ପିଠାକୁ ବନେଇକି ପୁରାପୁରି ରେଡି କରି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ କି ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହୁଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବନିବ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ହାର୍ଡ଼ଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବନେଇକି ପିଠାଟା ପୁରାପୁରି ରେଡି କରି ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପିଠାଟା କେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ଆରାମସେ ଏଇ ପିଠା ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗାମୀ ସବୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାରୁ ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ତେଲ ଲାଗୁନି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତେଲ ଖାଇବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ, ମାନେ ଛଣା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି ପିଠା ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି ବନିଥିଲା ସେଟା ଜଣାଇବାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆଗକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ପାଇଁ ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।